गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक આ બાજુ પણ છે અહીંયા જો ઉપાધ્યાય સાધવ્ય ઓ अथ श्री विनय पाठ प्रारभ्यते। पाना नंबर 2। बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। इह विधि ठाड़ो होय के प्रथम पड़े सोपान। धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआन। अनंत चतुष्टय के धनी तुम्हारी हो सिरताज। मुक्ति मधु के कंठ तुम तीन भुवन के राज। जगती पीड़ा हरण भवगति शोषण हार। नायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। हरता अंधियार के करता धर्म प्रकाश। स्थिरता पददातार हो धरता निज गुण राज। धर्मामृत उर जल दिशो ज्ञान
मानो तुमरो तुम्हारे चरण सरोज को नावत दिहु जगभू। मैं मंदोदरी देव को कराती निरमल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु उपाय। भविजन को भव को पते तुम ही कारणहार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो धोर कर्म रज में, सरल कहिया जगत में भविजन को शिव गए। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाय, शत्रु मित्रता को धरे विष निरविष था। चक्री गदधर इंद्र पर मिले आपते आप, अनुक्रम कर शिव पद लहे नेम सकल हनि पाप। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन में, जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि तुम्हारे। पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे कुदिर जय 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 जिन देव। अकी नाव भव दधि विषे तुम प्रभु पार करे, केवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन देव। राग सहित जग में उलो मिले सरागी देव, वीतराग बेचो अबे मैं तो राग फुटे। कितनी गोद कितना रखी कित तीर्यस अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो दिन वरदान। तुमको पूजे सुरपति अधिपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो करण लगो तुमसे। आचरण के तुम चरण हो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में खेव लगाओ पार। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, अपनो विघ्न विधायके कीजे आप समान। तुम्हारी नेक सुदृष्टि है जग उतरत है पार, डूब्यो जात हो नेक निहारणी का। जो मैं कहो और सो तो न मिटे उर्जान, मेरी तो सो बनी ताते करो पुकार। वंदो पाचो परम गुरु सुर गुरु वंदत जात, विघ्न हरन मंगल करण पूरन परम प्रकाश। चौबीसो दिन पद नमो नमो शारदा माय, शिव मत साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदाय। चौबीसो दिन पद नमो नमो शारदा माय, शिव मत साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदाय। इति श्री विनय पाठः समाप्तः। अथ श्री चतुर्विंशति स्वस्ति प्रारभ्यते। पृष्ठ संख्या मोटी पुस्तिकाમાં 11, નાનામાં 3 અને એકદમ નાની પુસ્તિકા જે છે ભક્તિ જ્ઞાન એમાં પાના નંબર 2.
श्री वृषभ स्वस्ति स्वस्ति श्री अनिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभा श्री सुपास्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुदेव श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिप्रभा श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नैनाथा श्री पारस्व स्वस्ति स्वस्ति श्री पुष्पाञ्जलिं क्षिपे इति श्री चतुर्विंशति स्वस्ति समाप्ता પાના નંબર 23 મોટા પુસ્તકમાં ખોબાના નાના પુસ્તકમાં પાના નંબર 8 અને સૌથી નાના પાદરા પુસ્તકમાં પાના નંબર 3 શ્રી દેવશાસ્ત્ર ગુરુની પૂજા. જે ત્રણ અવલંબનથી આપણું કલ્યાણ માર્ગ ચાલુ થાય. કોઈ કહે કે હું આત્માનું શ્રદ્ધાન જ્ઞાન કરી લઈશ, આત્માની સમાધિ પ્રાપ્ત કરીશ, મારે કોઈની જરૂર નથી, કારણ કે ભગવાને મોક્ષ માર્ગ સ્વાધીન કર્યો છે કે સ્વાધીન સાપેક્ષપણે સ્વાધીન કર્યો છે. માટે પરમાત્માને ઓળખી પરમાત્માની ભક્તિ અવશ્ય કરવી જોઈએ, સદગુરુને ઓળખી સદગુરુની ભક્તિ અવશ્ય કરવી જોઈએ, અને ધર્મ અથવા સત્શાસ્ત્રો તેમને ગુરુગમથી જાણીને પછી એનું સર્વાંગ અધ્યયન સ્વાધ્યાય 5 પ્રકાર: વાચના, પૃચ્છના, અનુપ્રેક્ષા, આમનાય, ધર્મોપદેશ જેવી પોતાની યોગ્યતા. એ ત્રણનું શરણ લઈએ તો પહેલું સંકેત થાય. કૃપાળુ દેવે ત્યાં 751માં આપ્ત પુરુષના વચનની પ્રતિતિરૂપ એમ મૂક્યું છે, પણ એમાં ઉપલક્ષ્યથી ભગવાન અને સદગુરુ આવી ગયા. ગુરુનું આત્મસિદ્ધિમાં ખોલ્યું કે ભાઈ પહેલા પ્રકારનું સંકેત એટલે શું કે સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ ત્યજી વર્તે સદગુરુ લક્ષ્ય સંકિત તેને ભાખિયું કારણ ગણી. પછી બીજું સંકેત 110માં થાય, અને ત્રીજું સંકેત 10 ને 11માં કે ભેદ નથી, તરતમતાનો ભેદ છે. બંને છે તો નિશ્ચય સંકેત, પણ તરતમતાનો ભેદ છે. 2 લાખ રૂપિયા હોય તો લખપતિ કહેવાય, અને 98 લાખ રૂપિયા હોય તો લખપતિ કહેવાય. પણ બેમાં ફેર છે. 2 લાખ 3 લાખ હોય એ જુદા, અને 98 લાખ હોય તે જુદા અપેક્ષા, પણ છે બંને લખપતિ. કરોડપતિ હજુ કોઈ નથી. આ તો વ્યવહારિક દ્રષ્ટા. તો પહેલા પ્રકારનું સંકેત, બીજા પ્રકારનું સંકેત, ત્રીજા પ્રકારનું. આ પહેલા પ્રકારનું સંકેત પાકું થવા માટેની ભૂમિકા છે. આ ન થાય અને કે સાહેબ હું તો આત્માનો લક્ષ્ય કરું છું, આત્માનો અનુભવ કરું છું, કે કાલ્પનિક કૃપાળુને વારંવાર સર્વત્ર સત્સંગ ભક્તિ એનો મહિમા કહ્યો છે. કૃપાળુ બધા આચાર્યોએ કહેલો માર્ગ પણ એમ જ. હવે આપણે પરમાત્માની ભક્તિ, સદગુરુની ભક્તિ અને સત્શાસ્ત્રની ભક્તિ એ પ્રમાણે પૂજા. શ્રી દેવાદિદેવ સમ્યક રત્નત્રય દાતારઃ શ્રી દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવતાં ભાવ પૂજા પ્રારભ્યતે. બોલો શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન કી જય. केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण
संसिद्धि वाणी में होता सर्गो का सुंदर चम दर्शन। दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। उन देव परम आगम गुरु को सम्यक वंदन सम्यक वंदन। दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। उन देव परम आगम गुरु को सम्यक वंदन सम्यक वंदन। पूज्य बेनश्री। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र अवतर शंभो षट। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट। આપણે ઘેર કોઈ મોટા મહેમાન આવે એ પ્રમાણે છે. એરોડ્રોમ જઈએ છીએ, સ્ટેશન જઈએ છીએ, કોઈ મોટા મહેમાન આવે તો ને ફૂલના હાર લઈ જાય છે, આવો આવો પધારો પધારો પધારો. પછી તમારે બંગલામાં લઈ જાઓ તો પેલા બધા બહેનો બધું આરતી ઉતારે છે, બધું કરે છે, પધારો પધારો. પછી આપણે નીચે બેસીએ એમ કે આપ બિરાજો આપ બિરાજો. બીજામાં મેં કીધું અત્ર તિષ્ઠ તિષ્ઠ ઠ ઠ. ભગવાન ઉપર હોય ને આપણે નીચે હોય, મહેમાન ઉપર હોય આપણે નીચે હોય. પછી છેલ્લે કહું અત્ર મમ સન્નિહિતો ભવ ભવ વશ. ભગવાન આપણા હૃદયમાં પ્રવેશ કરે અને વિરાજમાન થાય તો જ આપણને નિશ્ચય સંકેત. એટલે ભગવાનનું આપણે ધ્યાન કરીએ એટલે આપણે હૃદયમાં વિરાજમાન થાય. સન્નિહિતો ભવ ભવ વશ. બાબલાને તમે કેવું આમ કે અવાજ આવો ભારતીય રડવા માટે શું કરો છો? ભગવાનને આપણે એ પ્રમાણે આપણા હૃદયની અંદર બીજો મન મંદિર આણું નહીં એ અમકુળવટ રીત. ઋષભ જિનેશ્વર પ્રીતો મારો ઓર ન ચાહુ રે. બીજા પાસે બેસો, નીચે બેસો. મોટા સિંહાસન પર કોણ? ભગવાન. મારા મમ્મી પપ્પા પતિ પત્ની દીકરા દીકરી વાળા નીચે, બધા નીચે બેસે. અત્ર મમ સન્નિહિતો ભવ ભવ વષટ. એટલે ભગવાનને છાતી પર ચોપી દીધું, એને હૃદયમાં વિરાજમાન. જે કરી શકે તો મહાભાગ્યવાન. પરંતુ સાચા ભાવથી try and try again, boys, you will succeed at last if the efforts are truthful, sincere, appropriate and prolonged. દીર્ઘકાળ સુધી યથાર્થ બોધનો પરિચય થવો જોઈએ. તો ઇન્ડસ્ટ્રી એસ્ટાબ્લિશ કરવાની છે. પહેલા 3 વર્ષ તો ખોટ જ જાય. એનાથી એમ કે વાંધો નહીં, ટીચિંગ ટ્રબલ્સ કહો છે ને. હવે આ એક એકનું પહેલા ભગવાનનું કરશે, પછી શાસ્ત્રનું એક જ લીટીમાં કરશે, એક જ કડીમાં કરશે, પછી ગુરુદેવનું વર્ણન કરશે. 3 વર્ણન કરશે. પહેલા ભગવાનથી ચાલુ કરે છે. પહેલા વૈરાગ્ય લાવે છે. પહેલા વૈરાગ્ય હોવો જોઈએ આપણા. પહેલા વૈરાગ્ય. इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमय कचन साया। यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया।
निर्मल सम्यक निर्मलिए मिथ्यामल दोरे आया हूँ। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो मिथ्यात्व मल विनाशनाय जड़ चेतन के सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो क्रोध कषाय मल विनाशनाय उज्ज्वल हो कोंद धवल हो प्रभु पर से न लगा हो किंचित भी। अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर ही। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की माधव की खंडित काया। निज शाश्वत अक्षत निज पाने अब दास चरण रज में आया। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो मान कषाय मल विनाशनाय यह पुष्प कोमल कितना है तन में माया कुछ शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु वेद कहूँ उसमें उसका कालेश नहीं। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ वृत्ति कुछ की कुछ होती है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊँ जो अंतर का काल सदोती है। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो माया कषाय मल विनाशनाय अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूखन मेरी शांत हुई। कृष्णा के खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु मोते खाता आया हूँ। पंचेंद्रिय मन के शतरस तज अनुपम रस पीने आया हूँ। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो लोक कषाय मल विनाशनाय जग के जड़ दीपक को अब तक समझाता मैंने उजियारा। गंगा के एक जकोरे में जो बनता गोर सिमिर तारा। अतएव प्रभो यह नश्वर दीप समर्पण करने आया हूँ। तुम्हारे अंतर लो से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो अज्ञान अंधकार विनाशनाय जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रहे मेरी। आगे जैसी हो लेता जब परिणति होती जड़ तेरी। यो भाव कर्म या भाव मरण तजी
मानव से प्रभु पर गंध जलाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो विभाव परिणति विनाशनाय जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल जाता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह कड़क कर तो पड़े, प्रभु साधक फल पूजा दे। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है। क्षण भर निज रस को की चेतन नित्यामल को धो देता है। काषायिक भाव विनाश किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, नित केवल ज्ञान चमकता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यह ही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा। और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा। और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त है। इति श्रीदेवादिदेव श्रीदेव शास्त्र गुरु भगवतां भाव पूजा समाप्ता। तेषाम् एव जयमाला प्रारभ्यते। प्राण नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। बोलो श्री पार्श्वनाथ की जय। भवन में जीवन घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, चुटकी मन की सब आशाएं। तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुर्गाए। सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या। आशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या।
को न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिन प्रसादों में। मैं एकाकी एकस्वलिए सब ये आके तन जन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न खंड निराला हूँ। निज में पर से अन्य स्वलिए निज समरसती निर्वाला हूँ। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता। अत्यंत अशुच जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलता है मेरा अंतःतल। शीतल समकित किरण होते संवर से जागे अंतर बल। फिर तप की शोधक वहीं जगे कर्मों की कड़ियाँ टूट पड़े। सर्वानंद जातक देशों से अमृत के निर्जर बोध पड़े। हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में निज जा। लोक हमारा राजा हो शोकांत बने फिर हमको क्या। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु तुर नय तम तत्पर टल जावे। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मदमत्सर मोह विनश जावे। चिर रक्षक धर्म हमारा हो भो धर्म हमारा चिर साथी। जग में न हमारा कोई था हम भी न रहे जग के साथी। चरणों में आया हूँ प्रभुवर शीतलता मुझको मिल जावे। मुड़ जाए ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिल जावे। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में भी डाला। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा। अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की भी परिभाषा। तुम तो अविकारी हो प्रभुवर जग में रहते जग से न्यारे। अतएव झुके तव चरणों में जग के मालिक मोती सारे। क्या द्वादमयी तेरी वाणी शुभ नय के झरने झरते हैं। उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भगवान फिरते हैं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नाग स्वरूप तुम्हारा है। जग के नरवरता काज चादिक दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल नेता में सोता हो। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो। अर्ध निशा का तन्नाता वन में वनचारी चरते हो। तब शांत निराकुल मानस तुम
संगों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की घड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो धरती गोकुल झड़िया। भव बंधन तड़ तड़ तोम पड़े खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सादाने क्या कोई हो जग को देने जग के निधिया। लुटाया करते हो सम सम के अविनाश्वर मणिया। तुम सादाने क्या कोई हो जग को देने जग के निधिया। दिन रात लुटाया करते हो सम सम के अविनाश्वर मणिया। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के मूर्ति मान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के मूर्ति मान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त है। इति श्रीदेवादिदेव श्रीदेव शास्त्र गुरु भगवतां जय माला समाप्ता। हाँ जय भाव। पाना नंबर 424 424 એમાં એકદમ નાની अर्घ बनाय महाजनवर पद पूजो जाय शिव सुखदायक जल फल वसु द्रव्य मिलाय। अर्घ बनाय महाजनवर पद पूजो जाय शिव सुखदायक। श्री वीर हरो भव पीर शिव सुखदायक हो। मम अर्घ सुनो गुणधीर तुम जगनायक हो। श्री वीर हरो भव पीर शिव सुखदायक हो। मम अर्घ सुनो गुणधीर तुम जगनायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है। इति श्रीदेवादिदेव चतुर्विंशति त्रिदंड भगवान श्री महावीर जिनेन्द्राणाम अर्घ्य समाप्तम्। भाति कर्म जिन नाश करे आयो केवल राम। करो सब जगत में वृषभाधिक दिन रात। आए जो जो देवगण पूजे भाति प्रमाण अपने स्थान विराज हो। कृपा करो भगवान। बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री
શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવાન કી જય. શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. 2400 તીર્થંકર ભગવાન કી જય. नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान આત્મા છું આપનો સેવક છું સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું આપનો સેવક છું સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું આપનો સેવક છું સૌનો મિત્ર છું. जय जिनेन्द्र जय सतगुरु जय जिनेन्द्र जय सतगुरु जय जिनेन्द्र जय सतगुरु जय जिनेन्द्र जय सतगुरु. श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय. श्री महावीर स्वामी भगवान की जय. 2400 तीर्थंकर भगवान की जय. મેં ભક્તિ કરી લીધી, મેં સ્વાધ્યાય કરી લીધું, અરે પણ કરી લીધો એટલે એનો ફાયદો શું થયો? દુનિયામાં ટર્નઓવર ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ પ્રોફિટ માર્જિન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ગમે એટલો ટર્નઓવર કરે પછી એમ કે ભાઈ આ તો 3 કરોડ નો લોસ ગયો, તો કે આ તારો વેપલો કર્યો, વેપાર નથી કર્યો. એ પ્રમાણે આપણે ઘણી બધી સાધના કરીએ, સવારે બપોરે સાંજે રાતના આમ કરીએ તેમ કરીએ, દોડ બધી કરીએ, પણ અંદરમાં વિશુદ્ધિ અને શુદ્ધિના પરિણામ ન થાય, ક્ષમતા ન આવે, શાંતિનો અનુભવ ન થાય, તો આ બધી કરેલી સાધના એ બધી નામની છે. લોક સંજ્ઞાએ કરેલો ધર્મ, લોક સંજ્ઞાએ કરેલો ધર્મ, એનાથી કઈ પોતાને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થતી માટે એ વિશે આપણે થોડું વિચારીશું આના સંદર્ભમાં.
ધીમે ધીમે જ આ બધી વસ્તુ ગળામાં 8-10 વર્ષ થાય, રામનો વનવાસ પૂરો થાય ત્યારે અહીંયાથી અહીંયા ઉતરે. કારણ કે ચારે બાજુથી બધું વિપરીત છે કે હવે આ બધા આખી દુનિયા વાળા કે સાચું કે એકલા ભગવાન કે ભગવાન તો પહેલા થયા ગપ્પા મારી ગયા. હવે તમારે જેવો ગાંડા ભગવાનની વાત માનો, પણ અમારા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબ કે ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબ કે આ MLAs કે આ બધા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેટર્સ કે આ બધા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ કે આ ડાક્ટર વકીલ બધા કે એ બધું સાચું, ભગવાન તો કે હવે બધું એવું લોક સંજ્ઞાએ લોકાગ્રે જવાતું, લોક સંજ્ઞાએ લોકાગ્રે જવાતું માટે કહેતા લોક મૂકે કો. દુનિયાને રાજી કરવી હોય તો આત્મા મળે નહીં, કે આ બધાને મજા આવે એવું કરું, આ લોકોને રાજી થાય એવું કરું. તો લોકો તો કે ભાઈ શુદ્ધ પરિચિત બધું સર્વને બધું કીધું તે પ્રમાણે અમને મોજ મજા કરાવો. તો એવું તો દુનિયામાં ચાલે જ છે. તો ભગત દેખ રાજી હુઈ, જગત દેખ રોઈ, પ્રેમ અસુવન સિંચ સિંચ અમર વેલ બોઈ, મેરે તો गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न. गिरधर गोपाल કહો અથવા કૃષ્ણ કહો. કૃષ્ણની વ્યાખ્યા આધ્યાત્મિકમાં કર્મ કાટે સો કિર્શન કહીએ. કર્મ કાટે સો કિર્શન કહીએ. એટલે એ વિશે આપણે 15 મિનિટ. ઓમ શાંતિ શાંતિ.